बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो कई लोगों को जो है थोड़ा सा काम करके बहुत ज़्यादा थकावट तो नहीं होती। तो अगर बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो कहीं ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम तो नहीं है। तो इसको हम आज देखते हैं क्योंकि इसमें वैसे तो देखें, अगर आप काम करते हैं, घर के काम काज करते हैं और जिनके बच्चे छोटे हैं वो बच्चों को देखते हैं, तो ये तो नॉर्मल है कि उनको थकावट हो जाती है और वो जो है उनको रेस्ट चाहिए और फिर वो सोते हैं और सुबह उठ के तो फ्रेश होके तो अगले दिन फिर से नए काम करते हैं। तो वो तो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इन लोगों में ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी काम करते हैं, जैसे कि चले खाना बनाए खातून ने, या फिर एक दिन थोड़ी सी सफाई की है, या एक्सट्रीम केसेस में तो इतना होता है कि अगर वो मेल बॉक्स तक गई हैं, जैसे वॉक करके भी गई हैं, तो इतना थक जाती हैं कि वापस आके उनको कितने घंटे चाहिए कि वो वापस जो है उनकी एनर्जी वापस आए। और इसी तरह अगर कई दफ़ा तो इतना ज़्यादा थकावट हो जाती है थोड़ा सा फिज़िकल काम करने के बाद या फिर कोई दिमागी काम करने के बाद। कोई अगर जैसे जॉब करते हैं, कोई लोग जो हैं अपना ऑफिस वर्क करते हैं, तो ऑफिस वर्क करने के बाद इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि उनको बहुत नकाहत और निढाल होके वो बस गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद उस बहुत ज़्यादा रेस्ट करने के बाद जो है उनकी एनर्जी वापस आती है कि वो अगला काम कर सकें। तो ये जो एक्सट्रीम केस है ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम भी हो सकता है। इसके साथ साथ थकावट के साथ साथ इन लोगों में दर्दें भी हो सकती है, मसल्स में पेन भी हो सकती है। और उसके साथ साथ स्लीप जो है वो बहुत अनरिफ्रेशिंग होती है। सो के भी उठ के उनके अंदर फ्रेशनेस नहीं होती और उनके अंदर जो है थकावट और निढालपन, निकाहत जो है वो मौजूद होती है। और इसी तरह इन लोगों में हेडेक्स हो सकती हैं और इनके जो है यहाँ पे गले में सोर थ्रोट हो सकता है। लिम्फ नोड्स जो हैं वो इनलार्ज हो सकती है, ये जहाँ जो लिम्फ नोड्स गले में होती हैं, नेक में होती हैं, इधर, और या फिर जैसे आर्मपिट्स में होती हैं, तो वो इनलार्ज और टेंडर हो सकती है, उनको वहाँ पे दर्द भी हो सकती है। और इनको बहुत ज़्यादा ये लोग डिज़ी होते हैं, डिज़ीनेस होती है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकते, इनका दिल चाहता है फ़ौरन बैठ जाएं, चक्कर आते हैं। और इसके अलावा ये है कि इनको ये चीज़ रूल आउट करनी कि किसी और बीमारी की वजह से तो नहीं ये थकावट, और वो साथ साथ कोई और बीमारी नहीं होती। तो ये सिर्फ यही चीज़ें हैं, थकावट, नींद अच्छी नहीं आती और कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इनकी मेमोरी भी जो है इतनी अच्छी नहीं रहती, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहती, बार बार चीज़ें भूल जाती हैं मैंने ये काम किया है कि नहीं किया, और बहुत फोकस नहीं कर सकते किसी काम पे। तो ये सब चीज़ें अगर चल रही हैं तो फिर देखना होगा कि कहीं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम तो नहीं है। इसमें डायग्नोसिस बनाने के लिए एक चीज़ तो ये देखी जाती है कि इसका जो ड्यूरेशन है तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया। ये नहीं कि 1-2 महीने की भी नहीं बात, 6 महीने से मुसलसल चीज़ें चल रही हैं कि बहुत ज़्यादा थकावट रह रही है। और ब्लड टेस्ट इसके लिए कोई नहीं होता, हिस्ट्री से और सिम्टम से ही इस चीज़ को रूल आउट करना होता है। और हिस्ट्री में एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि कई दफ़ा कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ होता है, कोई नज़ला ज़ुकाम या कोई एक्सट्रीम किस्म का डायरिया हुआ है और उसके बाद ये सिम्टम स्टार्ट हो गए। तो अगर आप याद करें तो हो सकता है कि कोई आपको जो है वायरल इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद ये सारे सिम्टम्स शुरू हो गए। तो इसमें हिस्ट्री में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई इन्फेक्शन के बाद ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और ज़्यादा ये लेडीज़ में होता है, लेडीज़ में मेल्स की जगह 2 टाइम ज़्यादा होता है। और एज ऑफ ऑनसेट जो है 40 से 20 से 40 ईयर्स के बीच में हो सकता है। यंग बच्चों को भी हो सकता है और इसके बाद भी शुरू हो सकता है, लेकिन यूजुअली 20 to 40 ईयर्स के बीच में ये स्टार्ट होती चीज़, और फिर ये चलती है। और इसमें कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कोई एपिसोड आता है, और कभी कभी ये रिमिशन में चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और लेकिन ये कि ऑफ एंड ऑन आता जाता रहता है इनके साथ। ट्रीटमेंट में इसमें ये है कि आप सपोर्टिव ज़्यादा है, एक तो इनको जो जैसी बाकी चीज़ें हम करते हैं कि जब कोई पेन होती है तो वो खा सकते हैं, जैसे एसिटामिनोफेन होते हैं, टाइलेनॉल वगैरह या ब्रूफेन वगैरह, ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स होते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ घर वालों को समझना चाहिए कि ये वाकई जो है एक बीमारी है और इसमें वाकई बहुत थकावट होती है। ये कोई बहाना नहीं कर रहे या ये जानबूझ के ये जो काम को अवॉइड करने के लिए ऐसा नहीं कह रहे। घर वालों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए और इसमें इनको सपोर्ट देना चाहिए, इनसे हमदर्दी करनी चाहिए। और जब इनके ऊपर अटैक आया होता है तो इनको रेस्ट चाहिए होता है, तो बाकी लोग जो हैं वो इनके साथ कोऑपरेट करें और उनको रेस्ट करने दें। यहाँ एक बात ज़रूर है कि पेशेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आप बहुत हिम्मत करें, और ये नहीं कि बिल्कुल फिर बहुत ज़्यादा भी जो है आप रेस्ट ना करें।
کیونکہ باقی دنوں میں جو ہے آپ اپنی انرجی اور اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز اپنے مسلس کو یوز کرتے رہیں، چاہے بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ اپنے بازو ہلائیں، ٹانگیں ہلائیں، تاکہ یہ کہ آپ کو جو ہے یہ چیزیں جو آپ کی جڑ نہ جائیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ بیٹھے بیٹھے جڑ جاتے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو کوشش کریں اپنی جتنی بھی ہمت ہے اس میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. تو لیکن جب بہت زیادہ اٹیک آیا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو ریسٹ کرنا ہے. اور باقی ساتھ ساتھ ان کو ڈپریشن اور انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ایک بندہ جو ہے پہلے ایکٹیو ہوتا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو ایک دم سے بہت زیادہ ریسٹ کرنا پڑ جاتا ہے اور سے وہ کام نہیں ہوتا، اس کے اندر انرجی نہیں ہوتی، وہ تھکاوٹ ہوتی ہے، تو وہ چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو ڈپریشن اور انگزائٹی آ جاتی ہے. تو پھر ان کو کئی دفعہ جو ہے ڈاکٹرز اگر دیکھتے ہیں تو اینٹی ڈپریسنٹس بھی دے سکتے ہیں یا اینکسیولیٹکس بھی دے سکتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور ان کے علاج میں جو ہے ساتھ ساتھ ٹاک تھراپی اچھی ہوتی ہے. اگر یہ کسی سے بات کریں تو اگر کسی کاؤنسلر سے بات نہیں کر سکتے تو پھر گھر میں ہی کوئی ایسا ہمدرد انسان ہونا چاہیے جو ان کی فیلنگس کو سمجھے اور اس چیز کو احساس کرے کہ واقعی ان کو جو ہے یہ تھکاوٹ کی پرابلم آ رہی ہے. اور کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے، اور پھر ایک CBT ہوتی ہے جیسے ان کو کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی. تو پھر تھوڑا سا جو ہے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے. اور ایک چیز جو ہے وہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ گریڈیڈ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، یعنی کہ تھوڑا سا ان کو تھوڑی ایکسرسائز کراتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے امپروو کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ کریں. کئی ڈاکٹرز اس چیز کو نہیں پسند کرتے کہ بھی وہ پہلے تھکے ہوئے ہیں اور پھر یہ کہ اور ایکسرسائز کریں گے تو اور تھک جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا جیسے 5 منٹ کی واک پہلے اسٹارٹ کی تو پھر اس کو ایسا سا 10 منٹ کی واک پہ لے گئے، تھوڑا سا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے 15 منٹ پہ لے گئے. تو یہ کہ گریڈیڈ ایکسرسائز تھراپی بھی اس میں کافی کام کر سکتی ہے. اور پھر ایکوپنکچر بھی اس میں افیکٹو ہو سکتا ہے، مساج تھراپی اس میں کام آ سکتی ہے. اور اسی طرح سے باقی جو ہربل اور دوسری چیزیں بھی کہی جاتی ہیں، لیکن اس پہ بہت ریسرچ نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹرز بہت زیادہ اس کو پروموٹ نہیں کرتے. لیکن اپنی وائٹامن ڈی کا خیال کریں کہ وہ آپ ریگولرلی لے رہے ہیں، وائٹامن سی کا لیول آپ کا صحیح ہے. اور اس میں ڈائٹ وغیرہ جو ہے اس کو آپ اپنا امپروو کریں، اور اس سے جو ہے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. باقی یہ بس یہ ہے کہ لائف میں یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ فائبرومیلجیا جس میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے گا، وہ بھی ساتھ ہو سکتا ہے، کو مطلب اس کے ساتھ ایگزسٹ کر سکتا ہے. تو اس میں پین ہوتی ہے. کرونک فٹیگ میں یہ کہ پین اتنا بڑا فیچر نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنا بڑا فیچر نہیں جتنا کہ فائبرومیلجیا میں مین فیچر جو تھا وہ پین کا تھا، دردیں ہوتی تھی. تو اس میں تھکاوٹ زیادہ ہوتی. تو اس طرح تھوڑا سا ان دونوں میں ڈفرینس ہے، لیکن بہت سی سملیرٹیز بھی ہیں. تھکاوٹ اور سلیپ اچھی نہیں ہوتی اور دردیں، یہ دونوں میں کافی چیزیں کامن بھی آتی ہیں. تو دونوں بھی ہو سکتی ہیں چیزیں کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں. تو اس میں پھر ٹریٹمنٹس بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں ان کے. اس میں بھی یہی تھا اور اس میں بھی یہی ہے کہ آپ پین کلرز لیں یا اینٹی ڈپریسنٹس لو ڈوز میں لے سکتے ہیں. اور نیند نہیں آتی تو نیند کی میڈیسن علیحدہ سے لے سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ایکوپنکچر، مساج تھراپی اور یہ سب چیزیں جو ہے آپ ساتھ ساتھ چلا سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ تھوڑی سی اویئرنیس آپ کو اس کے سمجھ میں آئی ہو کہ کئی دفعہ بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ کہیں کرونک فٹیگ سنڈروم تو نہیں. تو پھر آپ جو ہے اپنے لوکل ڈاکٹر سے مل کے چیک کر کے آپ کا اپنا ڈائگنوسس بنوا بھی سکتے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.